Bonjour mes stagiaires, on va voir dans cette vidéo les techniques de prévision des ventes, mais la méthode de la tendance saisonnière. Dans la réalité, les ventes ne se répartissent presque jamais uniformément sur l'année, c'est bien sûr, ne se répartissent pas d'une manière uniforme, mais ils sont soumis à des variations saisonnières propres au type de produit ou de service rendu. في الحقيقة les ventes ما كيتوزعوش jamais d'une façon identique sur l'année, d'une façon uniforme sur l'année, ولكن كيتخدعوا les variations saisonnières propres au type de produit ou de service rendu. Par exemple, les ventes des produits agricoles, par exemple, connaissent d'importantes fluctuations saisonnières. معروفة. المنتوجات الفلاحية مرة كتكون بزاف مرة كتكون شوية على حساب السيزون. Il est important pour l'entreprise de déterminer la répartition des ventes par période mensuelle ou trimestrielle pour pouvoir calculer les ventes prévisionnelles. ومن المهم الشركة خاصها déterminer la répartition des ventes, التوزيع des ventes par période، يعني إما mensuelle ولا trimestrielle باش يمكن لها تكالكولي les ventes prévisionnelles مستقبلية. إذا je donne ici un schéma à titre d'exemple des variations saisonnières. On a deux types de variations saisonnières et variations accidentelles à travers le temps. إذا في هذا الشيما كنبينوا بأن لي فونت كيتخدعوا لي فارياسيون، وكاينه دو تيب دو فارياسيون، كاينه لا فارياسيون سيزونيير وكاينه لا فارياسيون اكسيدونتال، وحنا كنحاولوا نصاوبوا واحد لا طوندونس جينيرال. Afin de prendre en considération les fluctuations saisonnières dans le calcul des prévisions, afin de prendre en considération les fluctuations saisonnières dans le calcul des prévisions, on utilise les coefficients saisonniers. إذا باش ناخذوا بعين الاعتبار هاد الفلكتياسيون هاد الفارياسيون سيزونيير في الكالكول كنحسبوا لي كوفيسيون سيزونيير. إذا la méthode la plus utilisée pour cela, il y a plusieurs méthodes qu'on peut utiliser, mais la méthode la plus utilisée pour cela est celle de rapport au trend. إذا on va voir qu'est-ce que c'est cette méthode. Et dans la méthode du rapport au trend, consiste à mettre en évidence des coefficients saisonniers. La méthode du rapport au trend consiste à mettre en évidence les coefficients saisonnières afin de corriger les valeurs ajustées sur la droite de tendance, où il procède en 5 étapes. وكان utiliser 5 les étapes. Je recommence. La méthode de rapport de trend consiste à mettre en évidence des coefficients saisonnières afin de corriger les valeurs ajustées sur la droite de tendance. Elle procède en 5 étapes. Première étape, on recherche la tendance générale des ventes par ajustement linéaire. Pour cela, on utilise la méthode de la droite des moindres carrés. Ça veut dire Y est égal à X plus B que l'on avait déjà vu dans le vidéo précédent. إذا في الأول كنسحبوا la tendance de trend des ventes par ajustement linéaire.
vous pouvez utiliser la méthode de moins de carré. Deuxième étape, on calcule les valeurs ajustées grâce à l'équation précédente du train en remplaçant tous les objets dépassés par leurs valeurs ajustées. Et donc, on calcule les valeurs ajustées, ce qu'on dit X, ça va remplacer par la valeur, ou quand on la valeur ajustée. C'est la deuxième étape. Troisième étape, on a un calcul de rapport. Et donc, Y sur Y ajusté. Ça veut dire les valeurs réelles, les valeurs réelles sur les valeurs ajustées. Donc, on remplacera Y et J, Y et J'. Y et J étant les valeurs réelles passées, ou l'autre étant les valeurs ajustées. Ou les valeurs ajustées, on ira calculer à partir de la droite d'ajustement. Et puis, on vient calculer le coefficient saisonnière pour chaque saison. Il y a sigma dialogue et le sigma ajusté. Donc, soit à la n, avec n le nombre d'années observées. Il calculer le coefficient saisonnière. Quatrième étape, on détermine les ventes ajustées prévisionnelles. On détermine les ventes ajustées prévisionnelles à l'aide de la droite de Telen. On saisonnalise les ventes ajustées prévisionnelles par le coefficient correspond. On calculer les ventes ajustées à l'aide de la droite de Telen. Les calculs loués. On saisonnalise, on multiplie par le coefficient saisonnière. وماشي نشوفوا واحد l'exemple. L'exemple. Voilà l'exemple, je lis. L'entreprise Alpha a pour activité la vente en gros d'articles de sport. La série chronologique des ventes passées est la suivante. Travail à faire. Calculer les coefficients saisonniers arrondir. Calculer les coefficients saisonniers. Arrondir les ventes et les coefficients adoucir par rapport à des valeurs de vente à 4 chiffres. Fais attention. L'ajustement par la méthode des modes carrés à A ou B. Ça veut dire Y est égal à 35 فاصلة 5882 زائد 1066,25. وأن utilisant les coefficients saisonnières, on établit les prévisions des ventes de 2014, on arrondit les prévisions. Et donc, maintenant, on va entamer la correction. On va entamer la correction. إذن نشوفوا إلى السؤال الأول calcul coefficient saisonnière. Et là, comme on a déjà dit, l'équation
de la droite. L'équation de la droite est de إذا هي بين y égal 35,000 باردون فاصلة 588 x بلس 1 صفر فاصلة 25 فوالا. إذن ملي عطينا أول حاجة دابري لو كور غنصاوبو لي فالور أجوستي، وعلى حساب لي قلنا لي فالور أجوستي arrondi les ventes à 2 chiffres, les rapports de 30 à 4 chiffres. غنصاوبو arrondir مدي 2 chiffres على حساب l'exercice اللي قلنا. إذن les valeurs de vente ajustées par cette équation sont données dans le tableau suivant. Dans le tableau suivant, monsieur Nulio, arrondir à 2 chiffres. باش نريزومي غنصاوبو واحد الطابلو. إذا عندنا 2010 2011 2012 2013 ها هي عفوا، وعندنا التلميذ 4. إذا غنصاوبو الطابلو. إذا التلميذ 4 نديرو 1 2 3 نديرو جوج، نديرو هنايا. إذا نديرو التلميذ إيسي B1 B2 إيسي هنايا نصاوبو T4. ماشي نصاوبو 10 2011 2012 2000 voilà. إذا les valeurs ajoutées à remplacer هاد عليا نشوفو هاد لا دوات ونرابلاسيو 1 ونرابلاسيو 2 ونرابلاسيو 3 ونرابلاسيو 4 ونرابلاسيو 5. إذا إلا رامبلاسينا 1 إذا إكراك إيكال 35,5882 ضربة في 1 زائد 1066.25 غتعطينا 1101.84. إذا أنا رامبلاسيو بار جوج غتسالتو عليا نرامبلاسيو جوج في ليكواسيون. إذا نجي 35,5882 ضربة بجوج زائد 1066.25 ماشي تعطينا 1100
1137.43 et ainsi de suite. إلا عطيناها 3 كتجي 1173.1 وماشي نعطيو 4208 ونعطيو فاصلة 60 نعطيو 5. إذا سكسيسيفمون كنعطيو كل 1 2 3 4 دابا غنعطيو 5. 35.5800 ضربة في 5 زائد 1066.25 كتجي 1244.19. غنعطيو 6 ونعملو الكالكول كتجي 1279.78. غنعطيو 7 1315.37. غنعطيو 6 1350.96. إذا 6 غنعطيو 7 و 8 و 9 و 10 نوبتونو 1386. وغناخد جوج فيكول. إذا 8 غناخدو 9422.13. 1457.72. 1493.31. إذا عطينا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 غنعطيو دابا 13 و 14 و 15 و 16 غتجي 1528.90. 1564.49. 15 1600.07. 1635.66. Voilà, on a calculé les ventes ajustées. Maintenant, on va calculer les rapports. Les rapports. Et donc, deuxièmement, on va calculer les rapports. كتبعي لا ميثود اللي قلنا لكم في الأول. Les rapports entre les valeurs réelles et valeurs ajustées. Les valeurs ajustées, on dit quatre chiffres ainsi que coefficient méthode suivante هي هذه les coefficients saisonniers.
est, d'après l'exercice, arrondi à 2. Arrondi à 2 chiffres sont donnés à résumé au tableau. Sont donnés au résumé dans le tableau suivant. إذن le même tableau ولكن إذن نعملو T1 T2 T3 T4 باش نديرو فوالا لي شيفر نديروهم إذن فوالا نمشي نكالكولي. إذن بالنسبة لاني الأول نديرو لا فالور ريال، لا فالور ديال العام الأول ألف على 1101.84. إذن عطاتنا 0.976. إذن نشوفو ثانيا 1200 على 1137.43 باش يعطيني 0.0550. إذن même chose نديرو لي كالكول باش نأوبتيان لي شيف سويفون 1.19. هنايا نعملو ميم كالكول ونديرو 0.9515. بالنسبة للإس نديرو 0.8493. 1.0549. ثاني 1.14. إكس. إذن 99.23. بالنسبة ل 2012 ميم شوز نشوفو لا فالور اللي عطينا في ليكزي و أجوستي يعني إكس و إكس بريم ونلقاو 0.7933. بالنسبة للوط 1.0196. بالنسبة للوط 1.1662. بالنسبة للوط 0.93.75.
إذا pour 2013 on a 0,81 76 81 76. بالنسبة للوط نعملو 1,05 47. بالنسبة 1,15 62. pour لو دانيير باش تعقلو عليها نديرو شحال لو شيف 1550 على 1635.6 nous obtenons 0,9476. Voilà, on a calculé les rapports de train, ça veut dire Y sur Y ajusté. Maintenant, on va calculer le coefficient saisonnier. إذا باش نكالكولي لو كوفيسيون سيزونيير أمونتي نعملو المجموع ديال هادو، يعني 0,976 زائد 0,84 زائد 0,79 زائد 0,81 ونقسموهم على 4 وماشي نأرونديو لأنه هو قال لي أروندي أ دو شيف غنخرج 0,84. إذا ميم شوز بور لو تريميز 2 نجمعو هادو يعني 1,0550 زائد 1,0549 زائد 1,0196 زائد 1 ونقسمو على 4 خرجت ونعملو لارونديسمون ونعملو 0,5. ميم شوز بور لو تريميز 3 غادي نخرجلو 1,16. لوطر غتخرج لنا 0,95. إذا هادي نمشي نسميوها أروندي. فوالا on a déjà calculé. إذا اش كنلاحظو اش كنلاحظو بور فيريفيكاسيون إلا جمعنا 0,84 زائد 1,05 زائد 1,14 زائد 0,95 غتعطينا 4. إذا هي لا باريوديسيتي دو لا سيري كرونولوجيك. إذا ما كنديرو حتى شي حاجة. إذا نديرو سو فور دو رومارك باش نعقلو عليها. pour vérification, then on observe que la somme des coefficients saisonnières est bien égale à 4. Il y a la périodicité.
périodicité, la série logique. Voilà, on a déjà dit. Donc voilà, on a terminé la première question. Maintenant, on va entamer la deuxième question. On lit, en utilisant les coefficients saisonnières, établir les prévisions pour l'année 2014. Deuxième question. Révision. Révision des ventes de l'année 2014. Voilà. Maintenant, on a T1, on a T2, on a T4, la T3, pardon, on a T4. Et maintenant, un chauffe-eau, prévision. C'est une division du mouvement saisonnier de 2014 كأنه عطيني 2013 2010 2011 2012. إذا كيفاش كيدير؟ إذا آخر حاجة كانت عندي هي 16 كنمشي لداك الموان كاري اللي كتساوي هي أنا تساوي هادي وكنرابلاسي إكغيك إكس بار 17 وبار 18 وبار 19 وبار 20 وكنصاحبو لارونديسمون اللي حساب قال لي وكنصاحبوها. إذا إكسترا ونصاحبو باش نفهموها باش ما تغلطوش أروندي لأن هو قال لي أروندي. أروندي إذا كنرابلاسيو 17 كتخرج لنا 1671 وكنرابلاسيو 18 1770 وكنرابلاسيو 1742 وكنرابلاسيو 1787. إذا deuxième chose وكنديرو لي saisonniers. إذا لي كوفيسيون سيزونيير كنقلوهم راه هما خرجناهم هنا وراه هما باينين في الفيديو هما هادو وكنديرهم هنايا 0.84 وكنديرو 1.05 وكنديرو 1.16 وكنديرو
0.95. Et là, maintenant, كنلقاو les prévisions des ventes. دابا سهل وصلنا la fin de la réponse. إذا prévision des ventes 2014 وكنديروها arrondi. إذا كنديرو 1671 ضربة زيرو كتساوي 1404 وكنديرو 1707 1792 كنديرو 1742 في 1.16 1.16 كتخرج 2021 و 1778 ضربة 0.0 كتجي 1689. إذا باش تعقلوا عليها نديرو في إذا فوالا. إذا هنايا جاوبنا على السؤال. إذا هيا on va entamer maintenant la deuxième, c'est la méthode des moyennes mobiles. إذا après avoir vu la méthode de rapport au train, on va voir maintenant la deuxième méthode, c'est la méthode des moyennes mobiles. On peut également utiliser la méthode des moyennes mobiles pour le calcul des coefficients saisonniers. Les moyennes mobiles éliminent les mouvements saisonniers et fournissent la tendance générale du phénomène observé. Je recommence. On peut également utiliser la méthode des moyennes mobiles pour le calcul des coefficients saisonniers. يعني أن utiliser هذه الميثود باش نكالكولي les coefficients saisonniers. ولكن واحد لا ميثود أخرى. Les moyennes mobiles شنو الضوء ديالها كتإليميني les mouvements saisonniers et fournissent la tendance générale du phénomène observé. Les formules de calcul des moyennes mobiles sont les suivantes. Moyenne mobile non centrée كتعطي هي NI est égal. إذا la valeur de la période كنزيدو قبل منها 2 années وموراها 2 années وكنقسموها على 4 ولا كنقسموها على 12 ولا موين سونطري كنديرو عامين وكنقسموها على 2. لو كوفيسيون سيزونيال هي لا موين دي موا سور لا موين دي موين ولا فورمول دو بريفيزيون دي فون كدير هي ا اكس بلس بي وكنضربوها في كوفيسيون. نعاود لي فورمول دو كالكول دي موين موبيل سون بالنسبة لا بيريود 4 كنجيبو لا بيريود ديالنا لا فونت وكنقبل منها بعامين وبعد منها بعامين كنقسمو على 4. بالنسبة ل 12 قبل منها ب10 سنين وموراها ب10 سنين كنقسموها على 12. هادي نون سونطري. بالنسبة للموين موبيل سونطري كنجيبو عيد 2 وكنقسموها على 2 يعني لي فونت ديال 2 زاني توجور كنابليكو على لي فونت لأن حنا كنقريو دابا البيدجي دي فونت. Le coefficient saisonnier هو la moyenne des mois sur la moyenne des moyennes. إذا la formule de prévision des ventes كنضربوها Y كنرمبلاسيوها par X par sa valeur كنضربوها le coefficient saisonnier. وماشي ناخدو مثال. إذا nous allons prendre l'exemple de la brodeuse qui fabrique et vend des jouets. Son chiffre d'affaires sur 3 ans se répartit comme suit. عندنا 3 سنين وعندنا 12 شهر وصغرنا
هنايا نصاحبو واحد نقدر نصاحبوها، يعني هنايا كنوضح لكم بأن كاينة لي فلكتواسيون. فوالا إذا هنايا كنصاحبو لي فونت، وهنا كنصاحبو لي موا، وكنشركو لي بوان، وعطاتنا هادي إذا هما مختلفين ديال 3 زون، وكنلاحظو لي فلكتواسيون. إذا نشوفو كيفاش نعملو الكالكول، ميثود دو كالكول. إذا الميثود دو كالكول calcule sur plusieurs années de la moyenne des valeurs obtenues pour chaque période. Il s'agit de calculer le chiffre d'affaires moyen sur 3 ans. Sur 3 ans. شنو sur 3 ans؟ يعني sur 3 ans. نعاود. إذا بالنسبة للانتربريز il s'agit de calculer le chiffre d'affaires moyen sur 3 ans. شنو كنجيبو؟ exemple. إذا كنكتب هادي. Pour l'entreprise Sagam, il s'agit de calculer le chiffre d'affaires. Il s'agit de calculer le chiffre d'affaires moyen. هنا عندنا 3 ans moyen sur 3 ans. Sur 3 ans. Pour chaque mois. On rentre ce tableau. واحد جوج ثلاثة أربعة إذا نكتبو أني نكتبو جانفيي فيفريي مارس janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. طلات أنطرت واحد الطابلو أخر. إذا نشوفو moyenne mensuelle.
نديرو الكالكول كيفاش نديرو 340 ديال جانفي العام الأول، العام الثاني عندنا 420، العام الثالث عندنا 400، غنجمعهم ونقسمهم على 3. إذا الكالكول ماشي يعطينا 413.33. بالنسبة لفيفريي 280 زائد 400 زائد 400 كتساوي 1280. غنقسموها على 3 باش يجي 360 اكسيتيرا. بور مارس لا ميم شوز، نجيب 520. افريل وماي 560. بالنسبة لجوان نعملو ديالهم 460. بالنسبة لجوية 480. بالنسبة لأوت 180. بالنسبة سبتمبر كتجي 600. إذن نصاغب واحد الطريقة. ماشي وندير باردون هادو لي موا. إذا بلا ما إذا نكونتيني بلا ما نكتب هاد لي شيت نختار ديسمبر سبتمبر. إذا سبتمبر إذا نجي ويجي نوفمبر ديسمبر. وإذا نجمعو ندير 3 شهور ونقسموهم على 3 ديال أكتوبر تجي 680. ديال نوفمبر 460. وأخيرا ديال ديسمبر كتساوي 620. إذا دابا on a terminé ça. On va calculer la moyenne mensuelle. إذا بحال اللي قلنا في الكود غنكالكوليو غنتبعو لي calcul de la moyenne des moyennes mensuelles précédentes. نديرو المجموع 413.33 زائد 360 زائد 520 زائد جوسكا. إذا هادو كنجمعوهم وكنقسمو إذا لا مويان دو مويان وكنقسموهم على 12. إذا ماشي نكتبها باش تعقلو عليها 413.33 غنزيد عليها 360 غنزيد عليها 520 غنزيد عليها 560 بجوج خطرات نزيد عليها 460 ونزيد عليها 480 ونزيد عليها 380 ونزيد عليها 600 ونزيد عليها 680 ونزيد عليها 460 ونزيد عليها 620 ونقسمها على 12. إذا تو كالكول في نو دون 507 إلى 78.
là. إذا سالينا. دابا نشوفو l'étape suivante, pardon. Calcul des coefficients saisonnières. Rapport des moyennes mensuelles sur la moyenne pardon, sur la moyenne des moyennes. Voilà. Toujours, on va tracer un tableau. إذا باش نكتبو في الأول هو الثاني باش نكتبو لو كوفيسيون موين coefficient saisonnier. Saisonnière, نمشي نشوفو janvier, février, mars, avril, mai, juin, août, إذا دابا نوريكم كيفاش نديرو 413.33 ونقسمو على 507.78 360 على 500 وإكسيتيرا، يعني هادو على 507.78. إذا نديرو الكالكول. تعطينا الأولى 0.814 والثانية 0.709 0.24 وأبريل 1.10.3 أبريل وماي لا ميم شوز 1.103. بالنسبة لجوان 460 على 507.78 كتجي 906. بالنسبة لجوية 0.945 0.954. بالنسبة للأود 0.0
إذا أوت 748. وبالنسبة لسبتمبر 1.18 جوج. إذا فوالا دابا نمشيو نكملو الطابلو. باقينا واحد 2 شهور. إذا سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. نعملو 680 على 500 تجي أكتوبر 1.34. نوفمبر 0.906. والأخرى تجي 1.22. إذا لو كوفيسيون سيزونيير يعني هاد مويان دي مويان على لا مويان دي مويان. إذا دابا نشوفو علاش كنديروها. نقول utilisation des coefficients saisonniers. Utilisation des coefficients saisonniers. إذا la connaissance des coefficients saisonniers permet une meilleure prévision des ventes. Dans le cadre d'une prévision des ventes, on doit multiplier la prévision réalisée par le coût saisonnier. Là, nous donnons un exemple pour comprendre. Supposez une prévision de vente est réalisée pour janvier de l'année 4.
Bien. Pilier. Terrain. Voilà. Janvier. Janvier est égal à 0, virgule, diminuer au partage. Donc, les prévisions entre janvier avec caractère saisonnier est égal à estimant le coefficient خرجتنا صفر فاصلة 800 بعد 800 فاصلة 40. إذن voilà, on a terminé cette séquence. Merci de votre attention. N'hésitez pas de poser la question. Jusqu'à la prochaine vidéo, Inch'Allah.